ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଜାତକ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ହେଉଛି 9 ଜୁଲାଇ 1999। ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି ରାତ୍ରି 9:25 PM। ଆଉ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ରାଇଜନ୍, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ତାଙ୍କ ଜାତକର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ତ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ଲାରିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ କାମକୁ ଡିଲେ, ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେସନ୍, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଜାତକରେ କ'ଣ ଏମିତି କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେବେ ଆଙ୍କ ଜାତକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ଆଉ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ। ବୃଷ ରାଶିର ଆଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତ ବୃଷ ରାଶିର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ହେଉଛି କ'ଣ, ବୃଷ ରାଶି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଟିକେ ମୁଡ଼ି, ଟିକେ ଜିଦି ଟାଇପ୍ର, ଯେଉଁଟା ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଟିକେ ସେଥିରେ ହିଁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ତା ସହିତ ଆଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ବାଲାଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ୟା ଫିର୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଥାଏ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଥାଏ ବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଥାଏ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଟିକେ ଡାର୍କ ଏନର୍ଜି ହଉ ବା କୌଣସି ଆପଣ ସ୍ପିରିଟ୍କୁ ଟିକେ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ବା ଏଇ ଏନର୍ଜି ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କନେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖିବା, ଯିଏକି କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ରବିର ନକ୍ଷତ୍ର। ତ ଯେଉଁମାନେ କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଥରିଟେଟିଭ୍ ନେଚର୍ ଆସିଯିବ। ଅଥରିଟେଟିଭ୍ ନେଚର୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଯେମିତି ସେମିତିଆ ହେବା ଦରକାର ଜିନିଷ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗରନେସ୍ ଆସିଯାଉଥିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଟେନସନ୍ ମିଳୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଅଥରିଟେଟିଭ୍ ନେଚର୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯାଏ। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନକୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯିଏକି ଶନି, ସିଏ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଘରେ, ଆଉ ନିଚ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶିରେ। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ରାଶିରେ ବସେ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଧର୍ମକୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା, ମାନେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସନ୍ତିନି। ଆପଣ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ। ଆପଣ କେବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରିକି କେବେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଙ୍କ ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ ବି ସେଇ ଜିନିଷ, ଯେ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ବସିଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବି। ତା ସହିତ କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ରାଜାର ନକ୍ଷତ୍ର। ରାଜା କେବେ କାହାଠୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗେନି ବା ରାଜା କାହାଠୁ ଫେଭର ନିଏନି। ରାଜା ଦିଏ, ରାଜା ନିଏନି କେତେବେଳେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଆଙ୍କର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ସେଇଭଳିଆ, ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ଆଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ଆଙ୍କର ଦେଖିବେ ଶନି ବସିଛି ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ। ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରର ନକ୍ଷତ୍ର, ଆଉ ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଯମ। ଶନି ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବସିଯାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଯେ ଏମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଉଥାଏ, କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ବା ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥାଏ, ଇଏ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବି ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ତା ସହିତ ଶନି ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶିରେ। ତା ସହିତ ଶନି ମେଷ ରାଶିରେ ନିଚ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯିଏକି ନବମ ଘରେ ବସିକି ମେଷ ରାଶିକୁ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆର ନିଚଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଜିନିଷ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ହାସଲ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସିଛି 4th ହାଉସ୍ରେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା 4th ହାଉସ୍ରେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ସେ ନିଜ ସ୍ୱୟଂ ରାଶିରେ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ଯେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଅଧିକ, ଲାଇଫ୍ରେ କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ କ'ଣ ଜିନିଷ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆର କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କ ଜାତକରେ ରାହୁ ମହାଦଶା ଚାଲିଛି, ରାହୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଚାଲିଛି। ତ ରାହୁରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶନି ଗୋଚର କରିଥାଏ ବା ଶନିର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ହୋଇଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେସନ୍। ଆପଣ ଡିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାହୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଲାରିଟି ଦିଏନି। ଆଉ ଶନିର କାମ ହେଲା କ'ଣ, ଯେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଲେ କରାଇବ। ଯେମିତିକି ଆଜି ନାହିଁ କାଲି କରିବା, କାଲି ନାହିଁ ପରଦିନ କରିବା, ଏମିତି କରି କରି ଆପଣ ଜିନିଷକୁ ଡିଲେ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଶନି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ରମା 4th ହାଉସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେତେବେଳେ 4th ହାଉସ୍, ଚନ୍ଦ୍ରମା 4th ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ, କିଛି ସେମିତି ଖରାପ କଣ୍ଡିସନ୍ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେତେବେଳେ 4th ହାଉସ୍ରେ ହେଇଯାଏ କ'ଣ, ସିଏ
फोर्थ हाउस हूँ आपणकर इमोशन फिलिंग्स घर जो चंद्रमा फोर्थ हाउस आप बहुत इमोशनल हो जाते इमोशनल हवा सहित ता सहित ये जो इम्पैक्ट बर्तमान जो माइंड रे क्लारिटी आसुनी तो समहाउ सी तुमको आफेक्ट करें ता सहित मुझे पचारि जे कौन आपण घरे किसी प्रॉपर्टी को लेकिन डिस्प्यूट अच्छी ना कौन से कहले हाँ सर डिस्प्यूट ऑलरेडी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चली कहीं ना आप देखिए चंद्रमा हूँ षष्ठाधिपति षष्ठाधिपति जितेबाला चतुर्थ घर बस चतुर्थ घर हूँ आपंकर कौन आपणकर जमी बाड़ी लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर जो षष्ठाधिपति चतुर्थ घर बसी जाए षष्ठाधिपति हूँ कौन आप डिस्टर्बांस डिस्प्यूट घर से चतुर्थ घर बसले ऑटोमेटिक लैंड डिस्प्यूट ऑटोमेटिक स्टार्ट ही जाए तो ये हूँ जातकर कॉम्बिनेशन ता सहित बर्तमान आप देखूँ जातक बर्तमान राहुर महादशा चली तो राहुर महादशा जो चलता है आप गोटे जिन देखिए राहु बसी जातक षष्ठ घरे तो राहु जो षष्ठ घरे बसी थाए पुणी से बसी बुध सहित बुध हूँ आपणकर बुद्धि और सहित राहु बसीगला तो राहु कौन करे आपण बुद्धि को एम्प्लीफाई करदे माने आपण बुद्धि को बढ़ई दिए से आहरी तो जितेबाला आपण बुद्धि बढ़ी जाए एंड आपण बुद्धि गोटे मैलेफिक प्लानेट बढ़ाऊँगी सो दैट आपणकर बुद्धिटा गोटे रंग डायरेक्शन जावा स्टार्ट हो जाए आपणकर गोटे खुराफाती काम करवा स्टार्ट हो जाए तो बुद्धि गोटे जिनस को पर्सन उपर डिपेंड करूँ जे सी जिनसटा को हिसाब से गाइड कर ताको पॉजिटिव वे रे गाइड करिवो ना नेगेटिव वे रे गाइड करिवो तो पर्सन ऊपर डिपेंड करूची तो जेहेतु राहु रे शनि चलछि से पर्सन को माने गोटे भल डायरेक्शन जीवा पे टिके आपन को हेल्प करिवोनी टिके आपन को डाइवर्ट करे दबो सो दैट तांको पचाली आपनकर किछ ना किछ ब्रेकअप हेइथिबो केना पंचमाधिपति षष्ठ घरे बसी चांस पंचम रे रवि मध्य बसीची तो ब्रेकअप मध्य ऑलरेडी ही सारिची ऑलरेडी ता सहित आप आउ गोटे जिन देखिए सप्तम घर शुक्र बसी जातक सबुठ अधिक कारक होती शुक्र किंतु शुक्र जेहेतु केन्द्र अधिपति कि केन्द्र बसी केन्द्राधिपति दोष लगी जाऊँगी ता सहित शुक्र सप्तम बसिक लग्न को देखुचे तो आंकर शुक्र बा चंद्रमा हो बा बुध हो जिते सप्तम घरे बसतु बा लग्न बसी था आप देखिए पर्सनालीटी भितर बिहेवियर नेचर एटीट्यूड भीतर गोटे सफ्टनेस आसी जाए गोटे कोमलता आसी जाए आ गोटे नारी भीतर जिते कोमलता आसी जाए तो सी ऑटोमेटिकली समस्त नजर को आसी जाए बा प्रति समस्ते आकर्षित हो जाते तो जो शुक्र बसी था एंड तांकर पर्सनालीटी बिल्कुल ठीक से भाया तो वेल बिहेवियर माने भल कथबार्ता पर्सनालीटी आउटस्टैंडिंग तो यही नेचरटा दे दिए शुक्र दे दिए जदि आपन जातक शुक्र चंद्रमा कि बुध जदि सप्तम कि लग्न बसते देखिए आप ये टेंडेन्सी निहाती आसीज केतु बसी द्वादश घर केतु जो द्वादश घर बसी जाए ताल आप गोटे देखिए आप भितर गोटे स्पिरिचुअल नेचर आसीज कहीं केतु हूँ गोटे प्लानेट जो 12th हाउस में बसी जाए आपणकर इच्छा आपण माइंड सेट सदाबले पूरा आध्यात्मिक आड़ को जीव हरी माने मोक्ष पाइबा हो बा आपणकर जी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है जमी मोर जन टीचर थे जातक देखुले तो तांकर केतु 12th हाउस में बसी सी बहुत ट्राभेलिंग कर स्पिरिचुअल एक्टिविटी पे ट्राभेलिंग करुँच भगवत गीता शुणाऊँ तो ये सब जिन सी अलरेडी करुँच कहीं जेहेतु केतु बसी 12th हाउस में बसी आउ केतुर महादश चली तो ये जार जातक बर्तमान देखुचे जो महिला जातक देखुचे सी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन आध्यात्मिक सी बर्तमान बहुत आध्यात्मिक जिनस करुँच जोटा कि बहुत सुंदर जिनस ता सहित आंक जातकर यही सब जिन कम्बिनेसन थिला जातक बहुत सुंदर अच्छे आपरे राहु महादशा बर्तमान शनि सरीज जुलाई बेलू आपरे बुध अंतर्दशा आसो राहुरे बुधर अंतर्दशा बुध आंकर हूँ पंचमाधिपति अष्टमाधिपति तो बुध जो आसो कौटना कौटे टी मे बी छोट मोट स्किन डिजीज हो पारे बा नर्भस रिलेटेड किसी डिस्टर्बांस आसीपे किंबा जदि लव रिलेशनशिप रे थांती तले सेठी मध्य किसी ना किसी डिस्प्यूट आसबार चांसेस अधिक अच्छे तो या थिला तांको जातकर पूरा एनालिसिस ता सहित आपण जदि नजर किसी थाए बा किसी पॉइंट छाड़ी हो जाए तो आपन निहाती कमेंट करके जनातु जदि आपन किसी प्रश्न मध्य थाए ताहले कमेंट बॉक्स रे आपन को बहुत बहुत स्वागत आपन मध्य पचारि पारिबे तो एई भली आपन सहित भेट हबो आगामी एक अध्याय रे आ गोटे जातक सहित से पर्यंत।